চলো তো এই হিন্দি গানে যাব। হিন্দি কাজ করেছি গত বছর, যাদের হটস্টার আছে তাদের দেখতে পাবে। কালা বলে একটা ওয়েব সিরিজে আমি হিন্দিতে একটা সুযোগ পেয়েছি। 3খানা হিন্দি ছবি করেছিলাম, 2খানা এর আগে করেছিলাম, একটা রিলিজ হয়নি। ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায় বম্বে নিয়ে গিয়েছিল। তার আগে একটা সিনেমা করেছিলাম আমাদের কৈলাঞ্চল বলে। তো কৈলাঞ্চলে বিনোদ খান্নাজি ছিলেন, সুনীল শেট্টিজি ছিলেন। ছবি চলেনি, কিন্তু এখনও ভাগ্যকে ট্রাই করব, ছাড়বো না, শেষ দিন অবধি খেলা খেলবো। ভালোবাসি অভিনয় করতে। তো এখন সব থেকে বেশি একটা কথা আমাকে খুব ভাবা, ইংরেজিতে একটা কথা আছে, এই সন্দীপান ইংরেজিতে খুব খারাপ জানেন তো, ইংরেজিতে ফালতু একদম। আমি ইংরেজিতে খুব ভালো। সন্দীপান দারুণ ইংরেজি, ও অ্যাঙ্কারিং করলে পুরোটা ইংরেজিতে করতে পারে। দ্য অনলিয়েস্ট অ্যাঙ্কার আমার বাংলায় এখন এই মুহূর্তে মনে হয়। টু অ্যারেন দ্য টপ ইজ ভেরি ইজি, বাট টু স্টে দেয়ার ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। তুমি একটা জায়গায় পৌঁছতে পারো, সেটা হতেই পারে, কিন্তু সেখানে থাকাটা ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট। তোমাকে অনেক কষ্ট করতে হবে। অনেক অনেক নাম করে, তারপর ধুয়ে যায়, সম্মান রাখতে পারে না, তাই তো? কিন্তু কিছু আর্টিস্ট আছে এখনো মনে হয় বম্বেতে, সলমান খান, শাহরুখ খান, অজয় দেবগান, অক্ষয় কুমার, সৈফ আলী খান, দেখুন এখনো সেই 90-এর দশক, 88-তে এসছে আমির খান, এখনো চালিয়ে যাচ্ছে সব ডায়নেস্টি। আমার খুব অবাক এর ভাবায়। প্রত্যেক দিন পরিশ্রম করতে হয়। এই আস্তে আস্তে মির্দার নাটক শুনছিলাম, গপ্পমীরের টেক, ভাবছিলাম কি পরিশ্রম করে, কি করে রোজ রোজ তৈরি করে। রোজ পরীক্ষা কিন্তু এই জগতে। একদিন খারাপ পারফর্ম করবে, লোকে পুরনোটা ভুলে যাবে, বলবে ফ্লপ ফ্লপ হয়ে গেছে, ফ্লপ, পুরো ফ্লপ, রোজ রোজ। এই জন্যে স্টারদের এত পাওয়ার, এত সম্মান। তো সলমান খানের গান দিয়ে শুরু করছি। 90-এর দশক আমার প্রেমের দশক, ভালোবাসার দশক, আমার বড় হওয়ার দশক, আমার ক্লাস 10-এর দশক, আমার 12-এর দশক, আমার কলেজ জীবনের দশক। চলো। अरे सर की जो सर से वो धीरे धीरे, अरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। सर की जो सर से वो धीरे धीरे, अरे पागल हुआ रे धीरे धीरे। तेरी चुनरिया दिल ले गई। नाचिले सर की जो सर से वो धीरे धीरे, पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। सर की जो सर से वो धीरे धीरे, पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। तेरी चुनरिया दिल में गई, तेरी ओ बिंदिया दिल में गई। से मिलकर ये जाना है, होता ये प्यार ये दीवाना है। कर कर लिया तुमने पाना है, पागल में ही तुम्हें खोया है। मेरे भोले सनम, मेरे प्यारे सनम, मेरे भोले सनम, मेरे प्यारे सनम। बोले तेरा कंगना धीरे धीरे, बोले तेरी पायल धीरे धीरे, बोले तेरा कंगना धीरे धीरे, बोले
तेरा मेरा जन्मों का नाता है, यूं ही नहीं दिल लुभाना है, रिश्ते ये रब ने बनाता है, स्वर्ग बहाने मिलाता है। मेरी आंखों में तुम, मेरी आंखों में तुम, मेरी सांसों में तुम, मेरी बाहों में तुम। बोले मेरा धड़कन धीरे धीरे, बोले मेरी तड़पन धीरे धीरे, बोले मेरा धड़कन धीरे धीरे, बोले मेरी तड़पन धीरे धीरे। আরেকজনও তো বলেছিল 90-এর দশকে যখন আমাদের মনে প্রেম প্রেম ভাব, সেই ছেলেটাও তো ছিল। সামনে থেকে একবার জীবনে দেখেছিলাম তাকে, দেখেছি সামনে দিয়ে চলে গিয়েছিল, তারপর ফাংশন করেছিলাম। আমার থেকে হাইটে বেশি নয়, কিন্তু কি পাওয়ার, সামনে দিয়ে গিয়েছিলাম, আওয়াজ হয়েছিল ঝুপ করে। তার নাম শাহরুখ খান। তো শাহরুখ খানের একটা গান না গাইলে তো সেও মন খারাপ করবে, তাই না? গাইবো? সো রেডি, 1 2 3 4। कोई न कोई चाहिए प्यार करने वाला, कोई न कोई चाहिए प्यार करने वाला, कोई न कोई चाहिए हमसे मरने वाला। चल गाएंगे हम सिखर साथ में बिताएंगे शाम सगर मेरे यारा। कोई न कोई चाहिए प्यार करने वाला, कोई न कोई चाहिए हमसे मरने वाला। मेरी कोई मंजिल न मेरा कोई ठिकाना, मैंने तो यारों सीखा बातों से दिल लगाना। मेरी कोई मंजिल न मेरा कोई ठिकाना, मैंने तो यारों सीखा बातों से दिल लगाना। उल्फत का दीवाना हुस्न में आसमां है, कदमों में है ज़माना। कोई न कोई चाहिए प्यार करने वाला, कोई न कोई चाहिए हमसे मरने वाला, हमसे मरने वाला, हमसे मरने वाला, हमसे मरने वाला। ওয়াও! তো যখন আমাদের এরকম চোখাচোখি প্রেম হয়ে যেত, তখন কেউ প্রেমে পড়লে তাকে একটাই কথা বলতাম, অজয় দেবগানের কথা ধার নিয়ে 90-এর দশকে কি বলতাম? यारो यारो में का दम था, मुझे तो अपनों ने लूटा, मेरी किस्ती डूबी वहां पर जहां पानी कम था। বলে একটা গান গেয়ে বলে দিতাম, কি গান গাইতাম? सातों जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगा यार, सातों जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगा यार। मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार। सपना समझ कर भूल न जाना, ओ दिल वाला याद दिलाना, याद दिलाना दिल का। सातों जन्म में तेरे मैं
যদি সেই প্রেমে কেউ বাধা দিত, কারুর বাবা, কারুর দাদা, কারুর বাড়ির লোক, তখন সঞ্জয় দত্তের কথা ধার করে বলতাম, কি বলতাম? তাকে সঞ্জয় দত্ত না চলবে, চলো চলো, তাকে সঞ্জয় দত্তের কথা ধার করে বলতাম, জি হ্যাঁ मैं हूं खलनायक। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं। इस प्यार की मुझको क्या खबर, इस प्यार की कहाँ लायक हूँ मैं। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं। इस प्यार की मुझको क्या खबर, इस प्यार की कहाँ लायक है तो। তারপরে क्या बात, এনজয় নাচ। তো যখন কোনো বান্ধবী রাজি হতো, যার সঙ্গে দেখা হলো, क्या बात, আনন্দ পেয়েছো? আমি বাড়ি গিয়ে বলি, একজন আর্টিস্ট দুবার মারা যায় জানো তো, যখন আর পারফর্ম করতে পারে না সে মরে যায়, তারপরে একদিন গিয়ে তার দমটা বন্ধ হয়ে যায়। ওটা মৃত্যু নয়, আর্টিস্ট যদি কাজ না করতে পারে সেদিনই সে শেষ। তো তখন কোনো বান্ধবী রাত রাজি হয়ে বেরোলে তার জন্য একটা গান গাইতাম গোবিন্দার কথা ধার নিয়ে। কি বলতাম? मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से। मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से। जाऊंगा तुझे लेके मैं तो सबकी नजर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से, तेरे প্রেম যতদিন আছে সে যে কোনো জিনিসেই হোক, এই পৃথিবী বড় সুন্দর, এনজয় ইয়োরসেলফ। ভালো এই পৃথিবী, খুব সুন্দর সকাল, পাখির আওয়াজ, প্রতিটা জিনিসের মধ্যে প্রেম পাবে। তবে যাদের বয়স এখনো আছে ভাই, এনজয় করো, তবে বাপ মায়ের সম্মান রেখে, বাড়ির সম্মান রেখে, কারণ মাথা যেন আমাদের জন্য হেড না হয়ে যায়। কিন্তু কিছু করার নেই, প্রেম পেতো যখন কলেজে, তখন তোমাদের মতো বয়সে তখন একটা গান গাইতাম খুব। কোনটা? जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। गाँव का नाना यारा झुम झुम के ओले 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 ओले। मुझको लुभाती है चुपारियाँ, मस्ती लुटाती जिंदगी कहानियाँ। आने लगे ना पागल मस्त बबन साथ लिए वो ओले 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 ओले। जब लड़की देखूं मेरा ओले 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 ओले। कोई माने या ना माने, मैं आशिक का वारा, मैं सौदाई दीवाना, मुझको चाहत ने मारा। ये चिकनी चिकनी चेहरे, ये गोरी गोरी बाहें, बेचैन मुझे करती है ये चंचल शोक अदाएं। मुझको मिली है ये बेचैनियाँ, रब्बों दिलों की ये कहानियाँ। माने ना कहना पागल मुझको साथ लिए बोल ओले 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 ओले।
বলি আমার এখানে এসে গলা করবো গলা, বলছি আমার এখানে এসে কিরকম লাগছে তোমরা তো বুঝতে পারছো। যদি আমার পরিবর্তে অন্য আর্টিস্টরা আসতো তাদের কিরকম লাগতো একবার বলার চেষ্টা করছি। যেমন ধরো যদি এই অনুষ্ঠানে চিরঞ্জিত চক্রবর্তী আসতো কি বলতো, আমার সেখানে ভালো লেগেছে, যারা এখানে আছে আমার ভাই আমার মা। যদি এখানে মিঠুন চক্রবর্তী আসতো তাহলে কি বলতো, তোমাদের এখানে এসে ভালো লেগেছে, যারা এখানে আছে আমার বাড়ির লোক আছে, মাথায় থাকে যেন বাবাল করলে মারবো, এখানে লাশ পড়বে শ্মশানে। যদি এই অনুষ্ঠানে সঞ্জীব কুমার আসতো কি বলতো, ऐसा लग रहा है आप लोगों ने देखा है, मुझे फिलहाल याद नहीं, मैंने 16 के शूटिंग में देखा था क्या। যদি এই অনুষ্ঠানে গুলশন গ্রোভার আসতো কি বলতো, अरे मुझे सपना का चमकाना गाना है, मैं सपना के लिए मर जावा, I'm a bad man। যদি এই অনুষ্ঠানে গোविंदा जी আসতো কি বলতো, अरे मैंने ना सुंदरता से कभी देखा ही नहीं, देखा है तो बहुत बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया तो बोला ही नहीं, ऐसा होता है बड़े बड़े सारे मुझे चलता है। যদি এই অনুষ্ঠানে परेश रावल আসতো কি বলতো, अरे नहीं रे बाबा, ऐसा लग रहा बाबू राव को ये लोग नहीं पहचानता, ऐसा होता है बड़े बड़े शहरों में सब चलता है, कौन यार राजू, इसको बता दे इसको। যদি এই অনুষ্ঠানে नाना पाटेकर আসতো কি বলতো, साला एक मच्छर आदमी को जड़ा बना देता है, एक खटमलपुरी रात को अपाइज बना देता है, साला एक मच्छर आदमी को जड़ा बना देता है। ऊंचे मकान पीछे पकवान चांदी के पिकदान में सस्ती बेईमान, फिर भी मेरा देश महान, क्या करे साला जब एक मच्छर आदमी को जड़ा बना देता है। सालो गिरो गिरो तो उस झरने की तरह गिरो जो पर्वत की ऊंचाई से गिरकर भी अपना सुंदरता खोने नहीं देता, पर क्या करे साला जब एक मच्छर आदमी को जड़ा बना देता है। सो थैंक यू वेरी मच। আপনারা রেখেছেন তাই আছি, ভগবানের রূপ আপনারা, যেদিনকে আর চাইবেন না সেদিনকে খেল খতম, পয়সা হজম, গ্রাম থেকে আসা ছেলেটার ওখানেই ইতি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এবার কিছু জিনিস চাইব, যারা এই ফাংশনটা করলেন, আমার ছোট ভাই, অত্যন্ত পৃথিবীতে বিশ্বাসযোগ্য আমার সম্পর্ক, সৎ ভদ্র আমার ভাই কৃষ্ণেন্দু এবং তার টিম, এবং তার সাথে শুভদা যিনি আমাকে এখানে এনেছেন এবং যাদের ভরসাতে আমি এখানে এসেছি, যিনি এখানে সাউন্ড করছেন, যারা এই মঞ্চটা করেছেন, যারা এই ফাংশনটা করছেন, আর পৃথিবীর শক্তিশালী মানুষ হ্যান্ডসাম সেই ভীম মহাশয়ের পুজো, আমরা যেন এরকম শক্তিশালী থাকি বাঙালি। আর তার সঙ্গে যিনি লাইট করলেন, সবার জন্য একবার জোরে হাততালি দেবেন, কারুর কাছে হাততালি চাইনি এতক্ষণ। বন্ধু আবার দেখা হবে টেলিভিশনের পর্দায়, সিনেমার পর্দায় আবার দেখা হবে। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। যাওয়ার আগে আর একটা গান শুনিয়ে দিয়ে বিদায় নেব। ফেসবুকে আমাকে ফলো করবেন, বিশ্বনাথ বসু দেখবেন লাল পাঞ্জাবি পরে আমার নিজের প্রোফাইল কি বল পেজ আছে, ওটাকে লাইক করবেন। আমি আপনাদের আনন্দ দেওয়ার সবসময় চেষ্টা করি বিভিন্ন ভিডিও ছেড়ে, এই ফাংশনের ভিডিওও থাকবে। অসাধারণ দর্শক, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। চলো দাদা একটা ছোট্ট আবদার করব, লাস্ট গানটা যখন হবে 50 মিটার গেলে সব অডিয়েন্স ওখানে অনেকক্ষণ ধরে বসে আছে, যদি একটা বার একটু যাও। আরে আমারও তো ইচ্ছা করছে, ওখানে অত মহিলা বসে যদি যাবো না। ঠিক আছে চলো কিষেন্দু বাজাও। পুরো
बदन पे सितारे लपेटे हुए, वो जाने तमन्ना किधर जो रही वो। जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, वो जाने तमन्ना किधर जो रही वो। जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। অসংখ্য ভালো দর্শক, ধন্যবাদ দেবেন আমার हमें जब ना लोगे तो ऐ दिलरुबा, जिसे देख कर होए शर्माओगी। न देखोगी तुम फिर कभी आईना, हमारे बिना रोज घबराओगी। কখনো অহংকার করি না, কারণ ভগবান সব থেকে বেশি যেটা খায়, আল্লাহ খায়, সেটা হচ্ছে অহংকার। অহংকার হয়ে গেল মানে তুমি শেষ। তবু তো নিজের নামে বলতে হয়। ফাংশন ভালো লেগেছে, তো যাওয়ার আগে একটা কথা বলতে পারি, अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस के रंग-शान, देखो 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 I'm evening with विश्वनाथ। अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल का मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस के रंग-शान, देखो 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 देखो।